Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Tayyib, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, qabla tubda sebelum saya mulai tadi sempat mendengar ayu sof. Nah, apa tuh Ustaz? Ayo as-sahih ayu sahifah. Oh, Sahifah. Nah, amma sof yakni barisan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf. Ayo, minta mami salat. jadi sahifah Ustaz ya? Sahifah, amma sof yakni barisan. Kaifa ana as'al fi ayyi sahifah Naam sahih. Fi ayyi sahifah. darasna Ayo. fi ayyi sahifah darasna Ayo. ams. Ma mana Tayyib, sahifah? halaman. Wah, naam, jazakallah khair. Halaman buku. Tapi kalau halaman rumah, sahatun. Muradib lil lembaran Ustaz. Suhufun. Sahifah. Ya. Suhub jam'un min sahifah. Ayo. Naam, anak astamir ya. Sebentar ada tamu. Tayyib, في هذه الفرصة النفيسة والسعادة نحن نستطيع أن نشترك دورة اللغة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانع والحاجز. وثاني نصلي ونسلم على سيدنا محمد بقول اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi. طيب والآن بالأمس قد بحثنا كيف نطبق الأفعال من الثلاثي المجرد. والآن نحن سندرس كيف نقوم بتصريف من الأفعال المزيد. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mentasrif fi'il sulasi mazid. Tayyib, mungkin sautikum awalan al-misal. Masalan fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Misalnya satu kata rattaba yurattibu tartiban tartibatan tartaban tirtaban murattaban fahuwa murattibun wa dzaka murattabun rattib la turattib murattabun murattabun. Misalnya fa'ala qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Af'ala masalan anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun anzil la tunzil munzalun munzalun. Masalan tafa'ala ta'awana ta'awanu ta'awunan wa muta'awanan fahuwa muta'awinun wa dzaka muta'awanun ta'awan la tata'awan muta'awanun muta'awanun. Misalnya tafa'ala takharraja masalan. Takharraja ya takharraju takharrujan wa mutakharrajan fahuwa mutakharrijun wa dzaka mutakharrajun. Takharraj la tatakharraj mutakharrajun mutakharrajun. Ala farahatikum bila ghina la ba'sa. Pakai lagu juga boleh, datar juga boleh. Hatta ala wazni istaf'ala. Masalan istaghfar yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fahuwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Baik. Terkait makna terjemah itu sama, terkait fi'il madhi, mudhari', masdar, terutama di sini ada yang masdarnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, ada yang sampai 5. Artinya sama. Terjemahnya sama, cuman penggunaannya beda atau lafadznya beda, tapi terjemahnya sama. Itu.
Ada yang wazannya satu, apa itu afan, masdarnya satu, misalnya af'alif, ilu, if'alan, muf'alan. Dua, if'alan sama muf'alan. Masdar mim sama masdar mim. Tidak sama dengan yang fa'ala fa'ilu taf'ilan. Kemudian secara terjemah per wazannya sebagaimana saya terangkan sebelumnya, filiko al-madi terkait pada pertemuan yang kemarin. Saya akan bagikan layar dulu. Mungkin sebelumnya itu di screenshot atau yang belum ngeprint bisa difoto di HP-nya atau dibuka PDF-nya. Tayyib, masalah farihah ala wazni fa'ala diikutkan wazan fa'ala, artinya pertama adalah bahagia, ketika diikutkan wazan fa'ala menjadi membahagiakan, ditambah mesamakan. Saya ulangi lagi, kayak kemarin doroba diikutkan wazan fa'ala menjadi doroba, artinya saling memukul. Karuma mulia diikutkan wazan af'ala menjadi akroma, artinya memuliakan. Ba'uda jauh diikutkan wazan tafa'ala menjadi saling menjauh. Ada makna yang sama di antara wazan fa'ala sama tafa'ala, sama-sama saling. Kemudian kasara. Kasara memecahkan. Diikutkan wazan tafa'ala artinya menjadi pecah. Kemudian jama'a mengumpulkan, diikutkan wajan ifta'ala, ijtama'a artinya berkumpul. Qata'a memotong, diikutkan wajan ifta'ala menjadi inqata'a artinya terpotong. Aswada hitam diikutkan wajan if'ala menjadi iswadda menghitam. Ghafara mengampuni, diikutkan wajan istaghfara, istaf'ala menjadi istaghfara, memohon ampun. Hadhiya at-taghyir minas sulasi al-mazid, perubahan makna dari sulasi mazid ila sulasi sulasi mujarrad ila sulasi al-mazid. Jadi perubahan makna dari mujarrad ke mazid. Dari tanpa tambahan ke ada tambahannya, di situ ada beberapa terjemah yang berubah dari huruf asalnya atau ketika menjadi fi'il sulasi mazid. Tayyib, qabla nutabik hal indakum as-su'al. Naam Ari Maulana, tafadhol. Uridu an as'al ya Ustaz. Yang pertama untuk tasrif wajan fi'il sulasi majid, saya mau Aywa, konfirmasi tidak ada ini ya, tidak ada apa isim alatnya ya Ustaz. aywa, naam. Ma fi ismul alad. Maaf, nah. Satu lagi mau minta contoh ini ya Pak Ustaz. Misalkan yang farroha, contoh kalimat. Oh, misalnya, Ada ya. Farroha Zaitun Amron. Farroha Zaitun Amron. Zaid membahagiakan Umar. Hmm. Kalau yang menghitam istawadda, iswadda. Iswadda iswadda wajhi. Wajahku menghitam. Oh, nah. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Tayyib, qabla tubda hal ahada minkum la tafhamu at-tasrif atau la ta'rif kaifa at-tasrif? Apakah di antara teman-teman ada yang belum tahu bagaimana caranya mentasrif? Tafadhal bi irfa'i yadaik.
Naam, Akhi Dadat, mada turid antas al? Afwan Ustaz, mohon diulang sedikit wajan fi'il sulasi mujarad Ustaz. Fi'il sulasi mujarad. Yang fi'il sulasi mujarad. Iya, sedikit aja Ustaz. Ulang, agar lebih memahami. Aywa, fi'il sulasi mujarad itu adalah kalimat fi'il yang ketika itu berupa fi'il atau kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Atau misal fa'ala. Nah, ketika terdiri dari 3 huruf, sebentar ini saya mute dulu. Ketika terdiri dari 3 huruf, maka itu huruf asli. Ya. Huruf asli. Jadi mujarrad itu artinya sepi. Artinya al-murad maksudnya adalah sepi dari huruf tambahan. Tidak ada huruf tambahan. Misalnya ba'uda jauh. Ba'uda jauh. Diikutkan wazan tafa'ala. Hurufnya bertambah. Ditambahi ta, alif, maka menjadi taba'ada. Itu sudah berubah dari fi'il sulasi mujarrad menjadi fi'il sulasi mazid. Jadi ada huruf tambahannya. Itu. Ketika fi'il sulasi mazid maka bertambah dari yang asalnya 3 bertambah menjadi 4, 5 bahkan 6. Misalnya istaf'ala itu tambahannya ada 6. Huruf asalnya adalah ghafaro. Ghafaro. Ghafaro diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfaro. Makanya kalau misalnya dalam kamus itu biasanya dicari huruf aslinya terlebih dahulu. Misalnya mustaghfirun. Kita menjumpai lafadz mustaghfirun. Berarti dicari dulu huruf aslinya. Gha, fa, ro. Berarti dicari di bagian ghain terlebih dahulu. Baru fa, baru ro. Itu. Ayo. Mute. Ustaz. Aslinya 3 Ustaz ya. Naam. Namun aslinya 3. Lalu ada penambahan di apa istilahnya sulasi majid tadi. Nah, ada yang bertambah 1, ada yang tambah 2, bahkan ada yang tambah 3. Nah Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Namun perlu diketahui, ketika hurufnya asli, kemudian ditambah entah 1 huruf atau 2 huruf, itu terjemahnya berbeda. Misalnya, doroba, memukul. Diikutkan wazan tafa'ala, tadoroba. Artinya bukan memukul lagi, tapi saling memukul. Satu misal lagi, ghafaro, mengampuni. Diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfaro atau ditambah dengan alif, sin sama ta. Artinya tidak lagi mengampuni tapi memohon ampun. Itu. Jadi setiap tambahan dari huruf itu bisa merubah makna asalnya. Kalau dari kata sajadah Ustaz, kalau saling sujud itu ada nggak Ustaz? Saling sujud. Iya, dari kata sajadah. Tasajada. Tapi kadang juga kita menyesuaikan masuk akal apa tidak. Nah, Ustaz. Aywa. Tasajada. Hatta la'an la ma wajadtum al-mufradat tasajada. Nah, Ustaz. kalau tadoroba masuk akal, saling memukul. Saling kalau memukul. Adanya bersujud bareng gitu. Nah, gitu Ustaz. Tapi dalam kaidah tasrifnya bisa saja Ustaz ya. Bisa saja, tapi ghairu ma'kul. Nah, Ustaz. Aywa. Baik itu. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, soal akhir. Nah, Ukhti Raihana. Ini Ustaz yang bagian yang kayak fa'lala, fa'lilu, apakah itu lamnya huruf tambahan Ustaz? Asli. Oh, asli. Naam.
Berarti walaupun 4 huruf dia asli. Naam, asli. Seperti waswasa. Waswasa. Waswasa itu asli. Asli yang 4. Kalau tadi sulasi asli yang 3. 3 huruf asli. Seperti 4 huruf asli itu waswasa yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. Tayyib? Iya, Hari Maulana? Izin Ustaz satu gitu. Kalau misalkan saling mencintai atau saling membenci itu pakai yang mana Ustaz ya? Fa'ala atau tafa'al? Boleh dua-duanya. Fa'ala boleh, tafa'ala boleh. Jadi gimana ya Ustaz contohnya? Jadi misalnya yang mana? Mencintai dulu Ustaz. Saling mencintai. Mencintai. Hababa. Oh hababa. Yuhabibu. Nah, kalau misalnya saling membenci, karoha. Dari Karoh. kariha benci, karoha. Saling membenci. Takaroha. Takaroha ya takarohu. Takaruhan. Saling membenci. Baba. Tahababa. Aywa. Oh, naam. Paham tuh Ustaz. Syukran. Afwan. Tayyib, mafi as-soal, amal mafi, sanutabik, at-tadbik, minat tasrif, fi'li sulasi al-mazid. Tayyib, maliali yurid, ayu jarib, siapa yang mau mencoba? Tayyib, akhi Muhammad Syahrul Wardan. Naam Ustaz. Oke, coba di tasrif. Rattaba. Ini yang mazid Kak Ustaz. Nah, mazid. Rattaba. Rattaba yurattibu tar rattaba yurattibu rattiban. Naam Ustaz. Laisa, tartiban. Tartiban rattaba yurattibu tartiban tartiban Tartibatan. tartibatan tartaban nah Ustaz. Murattabun rotib la turotib Rotib. murattabun nah Ustaz. rotib la turotib murattabun. Nah, tayyib. Coba lagi sih. Nazzala. Nazala yunazilu Nazzala. nazzala yunazzilu tanzilan tanzilatan tanzalan tinzalan mutanzalan Munazzalan. munazzalan fahuwa munazzilun wadaka munazzalun nazil la tunazzil munazzalun. Nah, tayyib. Sekarang yang fa'ala. Coba doroba. Doroba yurot pakai tasdid ya Ustaz? Biduni tasdid, tanpa tasdid. Doroba yudoribu mudorobatan. Doroba yudoribu mudorobatan wa
mudorobatan wa wadi wadibatan. Wadiroban. Nama Ustaz? Wadiroban. Wadiroban fahuwa mudoribun wadaka mudorobun dorib la tudorib mudorobun. Nama Ustaz? Nah, lagi sih. Qatala. Masih di wazan fa'ala Ustaz? Naam, fa'ala. Fa'ala yufa'ilu Qatala. Apaan Ustaz? Qatala yuqatilu muqallatan Muqatalatan. muqatalatan wakitalan Wakitalan. wakitalan fahuwa muqatilun wadaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun. Nah, tayyib. Sekarang yang af'ala, anzala, coba. Anzala yunzilu injalan wa munjalan fahuwa munjilun wa dzaka munjalun anjil la tunjil munjalun. Nah, tayyib. Terakhir, tafa'ala. Coba, ta'awana. Ta'awana ya ta'awanan wa muta'awanan wa huwa muta'awinun wa dzaka mutawa'anun tafa'an tafa'an. Coba lagi. Ta'awana, coba lagi. Ta'awana ya ta'awanu tafa'anan. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Tafa'ana ya apa Ustaz wajahnya? Ta'awana. Rakis. Ta'awana ya ta'awanu tawa'unan ta'awunan wa muta'awanan fahuwa muta'awinun wa dzaka muta'awanun ta'awan la tata'awan muta'awanun. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni tasrifikum. Walakin hunaka al-mudakhalat alaikum bil hifdz an hadhil auzan. Jadi emang teman-teman harus menghafal terlebih dahulu wazan-wazan berikut ini yang ada di layar itu. Selebihnya nanti akan mudah untuk mentasrif ketika sudah hafal pola perubahan dari fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Kemudian terkait yang tadi ada yang pertanyaan fa'ala yang terkait saling mencintai ya. Saling mencintai barusan al-masyhur yang paling sering digunakan itu mengikuti wazan tafa'ala. Dari Ari Maulana saling mencintai tahabba. Tapi bukan disebutkan baknya dua tapi ditasjid. Tahabba. Kadalik. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik Muhammad Syarif dan alaikum bil hifdz ya, harus dihafal. Tayyib. Ukhti Raihana? Nah, Ustaz. Oke, coba ditasrif. Kharraja. Kharraja yukharriju takhrijan takhrijatan takhrajan tihrajan mutakharajan fahuwa kharrij muharrajun
Betul, Nah, Ustaz. tayyib. Coba baya'a. Baya'a, Ustaz. Nah, Yubayi'u. Baya'a, yubayi'u. Yubayi. mubaya'atan. Baya'a, yubayi'u. Buya'atan. Wafi, wabiya'atan. Wabi'atan. Fahuwa mubayilun wa zaka mubayalun. Oh, Salah, Ustaz. ayo. Hurufnya harus tetap. Kalau baya'a terakhirnya ain ya ain. Nggak boleh berubah lam atau berubah dari huruf yang lainnya. Ulang, Ustaz. Coba ulang, saya kasih contoh lagi. Misalnya qatala, coba. Qatala yuqatilu muqatalatan. Wa qitalan fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun. Qatil la tuqatil muqatalun. Nah, coba awana. Awana yu'awinu mu'awanatan. Wa iwanan fahuwa mu'awinun wa zaka mu'awanun. Awin la tu'awin mu'awanun. Nah, tayyib. Coba taba'ada anzala. Setimpang dengan af'al, Ustaz. Anzala, Ustaz. Nah, anzala. Ansala yunsilu insalan wa munsalan fahuwa munsilun wa zaka munsalun. Ansil la tunsil munsalun. Nah, tayyib. Coba taba'ada. Taba'ada yutabaidu. Taba'ada yataba'adu. Ba'ada yutaba'adu. Taba'ada yutabaidu. Ba'adan fahuwa muta'idun wa zaka muta'adun. Apa tadi saya katanya? Taba'ada. La tataba'ad mutaba'adun. Naam, sahih. Tayyib. Ustaz. Ta'azzama. Coba. Nah, Ustaz. Apa tadi, Ustaz? Ta'azzama. Takassaro. Yatakassaru takassuran. Huwa mutakassirun. Wa zaka mutakassarun. Takassar la. Halo? Ya. Naam. Ghairu masmu'. Saya ulang, Ustaz. Tidak kedengaran? Naam. Ayo al-an, wadih. Takassaron wa mutakassaron wa huwa mutakassirun wa zaka takassar mutakassarun. Nah, tayyib harus dihafal ya. Nah, Ustaz. Tayyib. Al-dhama. Al-dhama. Timatan, ta'doman, ti'doman, mu'addoman, azim, la tu'azim, mu'addomun. Nah, tayyib. Yang wazan fa'ala. Coba awana. Awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dhaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awwanun. Oke, tayyib. Jika enggak ada tasdidnya, maka ketika mentasrif pun tidak ada tasdidnya ya. Naam, Ustaz. Nah. Coba yang af'ala. Akroma. Akroma yukrimu ikroman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukromun. Nah, tayyib. Coba tasyawara. Tafa'ala. Tasawwaru. Nah. Tasawwaru ya tasawwaru tasawuran wa mutasawaran fahuwa mutasawirun wa dhaka mutasawwarun. Tasawwar la tatasawwar mutasawarun. Nah, tayyib. Ya, sekarang tafa'ala. Contohnya tadakhraja. Tadakhraja. Nah. Tadakhraja ya tadakhrujan wa mutadakhrajan fahuwa mutadakhrijun wa dhaka mutadakhrajun. Tadakhraj la tatadakhraj mutadakhrajun. Nah, tayyib. Hafidtum al-auzan? Wazan-wazannya sudah hafal?
lama Ustaz. Lama. Qalilan Tayyib. qalilan. Nah. Aywa, tayyib. Idan alaikum bil hifdz walau Nah. qalilan ya. Dihafal setidaknya sedikit demi Afwan. sedikit. Syukran jazilan. Tayyib, akhi Dedet. Ghairu masmu'. Mukabiru saut. Naam Ustaz. Aywa. Anta musta'id li tadbiq? Naam. Oke, tayyib. Coba ad-dhama. Ad-dhama. Ad-dhama yu'dimu id'aman wa yu'dhaman Afwan, fahu lahdoh. Ad-dhama yu'addimu ta'dhiman. yang mana? Oh, Yang ad-dhama. fa'ala. Oh, maaf, afwan Ustaz. Afwan. Aywa. Apa tadi Ustaz? Yang mana? Ad-dhama. Ta'dhim. Ad-dhama. Ad-dhama. Yang fa'ala. Ad-dhama yu'azzimu ta'ziman ta'zimatan fahuwa muta'izun wa dzaka muta'amun ta'zim la tu'azzim muta'amun. Tayyib. Walaan yang pertama harus diketahui setiap harokat dari wazannya. Kemudian yang kedua hurufnya tidak boleh berubah. Ad-dhama berarti dari awal pakai ain, dot sama mim. Huruf alif, ya dan mim dan juga harokatnya. Misal saya mengikuti atau saya contohkan, saya sesuaikan dengan fa'ala. Coba nadhama yunadhaman tidhaman. Afwan. Adhama yu'adhimu ta'dhiman ta'dhimatan ta'dhaman tidhaman mu'adhaman. Fahuwa mu'adhimun wa dzaka mu'adhamun. Adhim la tu'adhim mu'adhamun mu'adhamun. Satu misal lagi. Rattaba yurattibu tartiban tartibatan tartaban tirtaban murattaban. Fahuwa murattibun wa dzaka murattabun. Rattib la turattib murattabun murattabun. Tayyib. Kaifa? Naam Ustaz. Naam, coba kharraja. Kharraja yukharriju takhrijan. Naam. Takhrijatan takhrajan tikhrajan mukharrajan fahuwa mukharrijun wa dzaka mukharrajun kharrij la tukharrij mutakharrajun mukharrajun. Naam, coba jalasa fa'ala. Jalasa yujalisu mujalasatan jalasa yujalisu mujalasatan wa mijasan wajilasan. Nah, apa Ustaz? Wajilasan wa fi wajilasan fahuwa mujalisun wa dzaka mujalasun jalis la tujalis mujalasun. Naam, tayyib. Coba akroma af'ala. Disesuaikan dengan af'ala. Ya. Akroma yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun. Naam, tayyib. Syukran jazilan ala husni tasrifiku. Afwan Ustaz. Tayyib. In kunna nadrusu al-lughah al-arabiyyah fa'alaina an nahfadha al-auzan. Kalau kita emang mendalami bahasa Arab, al-muhim atau at-tariqah as-suhulah indana yakni al-hifdz awalan.
Emang ketika belajar sorof atau bahasa Arab khususnya di bidang sorof, itu emang harus yang pertama dihafal terlebih dahulu wazan-wazannya. Ibarat kata wazan di sini adalah rumus-rumusnya. Dan kita bisa menerapkan dari wazan tersebut, insya Allah ketika kita menjumpai lafadz dalam suatu kitab, kita akan mengetahui secara tidak langsung ini dari akar kata mana, ini mengikuti wazan mana, gitu. Ketika kita mengetahui, oh ini mengikuti wazan ini, misalnya doroba, mukul. Kita mengetahui artinya mukul. Kemudian di suatu kalimat di suatu teks ada kalimat mudoribun, mudoribun. Oh, ini mengikuti wazan doroba, fa'ala. Oh, berarti artinya saling memukul. Jadi nanti ketika kita sudah hafal, itu akan secara nggak langsung, secara otomatis kita akan mengetahui akar kata dari kalimat yang kita jumpai dalam kitab. Pak, kok bisa mengatakan begitu? Ya, survei mengatakan. Atau emang berdasarkan lulusan yang menghafal sorof sama yang tidak menghafal sorof, bagaimana kemudian ketika dia membaca kitab, itu lebih mudah yang mana ketika langsung secara nggak langsung tahu akar katanya daripada teman-teman yang belum pernah menghafal sama sekali. Tapi praktek aja tapi tidak menghafal gitulah lebih tepatnya. Tayyib. Tayyib al-an Sayyid Fuadi. Ustaz. Nah, coba ditasrif. Baik Ustaz. Nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Naam. Tanzilatan, tanzalan, inzalan. Munazzalan, fahuwa munazzilun wa zaka munazzalun. Tanzil, Nazzil. nazzil la tunazzil. Munazzalun, munazzalun. Naam, tayyib. Coba syawaro. Syawaro. Syawara yushawiru musyawaratan. Wa shiwaran. Wa shiwaran, fahuwa musyawirun wa zaka musyawarun. Syawir la tusyawir, musyawarun, musyawarun. Naam, tayyib. Coba akroma. Akrama yukrimu ikraman wa mukramatan wa huwa mukarimun wa zaka wa mukrimun wa zaka mukramun. Akrim la tukrim, mukramun mukramun. Nah, coba ditasrif anzala. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fa huwa munzilun wa zaka munzalun. Anzil la tunzil, munzalun munzalun. Tayyib. Taba'ada. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fa huwa mutaba'idun wa zaka mutaba'adun. Taba'at la tataba'at, mutaba'adun mutaba'adun. Naam. Coba ditasrif takassaro. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran fa huwa mutakassirun wa zaka mutakassarun. Takassar la tatakassar, mutakassarun mutakassarun. Naam, tayyib. Hafidhum al-azwan, al-auzan. Kali Ustaz. Qalil, coba sih. Saya itu kan dulu. Itu 5 data. Kenapa tertawa? Coba sudah pernah menghafal atau belum? Kelas Ustaz. Kelas. Coba farroha. Farraha yufrihu tafrihan wa huwa mufrihun wa zaka mufrahun. Ifrih la tafrih. Mufarrihun mufarrihun. Aywa, tayyib. Mufarrahun. Tayyib, lama berarti. Suka terbalik-balik Ustaz kadang. Aywa, naam. Alaina an-nafat bil amik. Memang kita harus menghafal di luar kepala, hafal sampai hafal di luar kepala. Tayyib, syukran jazilan ala husni tabiqikum. Syukran Ustaz. Afwan, tayyib. Muhammad akhi Abdul Ghani. Abdul Ghani.
Naam, Ustaz. Tayyib. Tasrif karroma. Karroma yukarrimu kariman Takriman. kriman tak Takrimatan. takrimatan takroman tikroman mukrom mukarroman fahuwa mukarrimun wadaka mukarramun Mukarramun. wadaka mukarramun Karim. karim la takrim La tukarrim. la tukarrim mukarrun Mukarramun. Coba lagi. Rottaba. Coba. rattaba yurattibu tartibatan apa ini tirtaban murattaban bahwa murattibun wadaka Murattabun. murattabun rattib la turattib murattab. Nah, tayyib. Coba fa'ala. Doroba. Yudoribu mudorobatan Wadiroban. wadiroban Fahuwa mudoribun wadaka mudorobun la tudorib Dorib. mudorib Mudorabun. Nah, jadi disesuaikan harokatnya ya. Coba terakhir. Anzala. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun unzil anzil la tunzil munzalun. Nah, tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Wa'alaikum bil hifd. Tayyib. Al-an akhi Abu Erli. Aiyah, ana musta'id Ustaz. Tayyib. Coba ditasrif nadzama. Nazzama nazzama yunazimu tanziman tanzimatan tanzaman tinzaman munazzaman bahwa munazzimun wa dzaka munazzamun nazim la tunazzim munazzamun. Nah, sahih. Sekarang awana. Ikut wazan fa'ala. Awana yu'awinu mu'awanatan mu'awanatan wa inawan. Ini jarang nggak belajar ini. Ayo. Awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan bahwa mu'awinun wa zaka mu'awanun wa in la tuwa'in mu'ain. Awin.
Ya, Awin, la tu'awin. awin, awin, la tu'awin. Ya, Aywa, tayyib. mu'awinun, mu'awinun. Mu'awanun. Mu'awanun, mu'awan. Nah, tayyib. Coba yang af'ala. Lafadznya adalah anzala. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun wa zaka munzalun anzil la tunzil munzalun munzalun. Nah, sahih. Coba tabaya'a. Nah, tabaya'a ya tabaya'u tabayu'an wa mutabaya'an fahuwa mutabayi'un wa zaka mutabaya'un tabaya' la tatabaya' mutabaya'un mutabaya'un. Oke, tayyib. Saling menjual. Nah, Saling sahih. membeli ya. Nah, saling menjual sama membeli. Dua orang yang bertransaksi. Iya, Jadi kayak iya. dalam kitab fikih bab buyuk itu. Wal mutabayyi'ani Iya. bil khiyari. Adapun dua orang pembeli itu boleh khiyar. Khiyar artinya memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Namanya khiyar. Al mutabayyi'ani, dua orang yang bertransaksi. Tabayi'an. Itu dari akar tabaya. Ya tabaya'u tabayu'an. Fawa mutabayyi'un. Karena tasniyah mutabayyi'aini. Tabayi'aini. Tayyib, syukran jazilan ala husni tasrifikum. Afwan Ustaz. Tayyib. Ana ujarrib. Saya mencoba Ukhti Najwa. Ukhti Najwa, anti ma'i? Akhi Farki Ahmad? Mafi? Enda Fabiola? Hadir Mafi? Ustaz. Ayo, alhamdulillah. Hadir. Tayyib, coba ditasrif ya. Naam Ustaz. Anti musta'idah? Insyaallah musta'iddah. Ayo, tayyib. Coba kharraja. Diukan wazan fa'ala. Kharraja yukharriju takhrijan takhrijatan takhrajan tikhrajan mukharrajan fahuwa mukharrijun wa dzaka mukharrajun kharrij la tukharrij mukharrajun mukharrajun. Naam, sahih. Coba qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa miqal qatal wa miqa Wa qitalan. Waqitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun. Nah, tayyib. Sekarang af'ala. Contohnya coba akroma. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun. Nah, tayyib, sahih. Coba ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan wa muta'awanan fahuwa muta'awinun wa dzaka muta'awanun ta'awan la tata'awan muta'awanun. Nah, sahih. Al-Hafidhi sudah hafal wazannya? Belum Ustaz. Oke, tapi prakteknya sudah lancar ya. Insyaallah. Nah, tayyib. Tayyib, qabla tubda ad-dirasa ya, qabla nakhtatim ad-dirasa insyaallah sa'utikum al-wadifah. Nanti saya akan kasih tugas mentasrif ya. Jadi kalau perlu teman-teman ketahui dulu itu setiap masuk pelajaran isinya itu waktu MI itu ya, isinya setor sama mengerjakan, setor mengerjakan, setor mengerjakan, setor mengerjakan gitu. Jadi satu kitab itu dihafal. Jadi syarat kelulusan. Tayyib. Jadi emang ada kitab yang mana di situ itu isinya rumus semua.
Namanya at-tasrif al-amsilah. Saya carikan coba. Kitabnya kecil tapi manfaatnya besar sekali. Fi ta'miqil lughah al-arabiyyah. Nah, di situ ada wazan-wazannya sekaligus mauzun. Mauzun itu lafadz yang disesuaikan dengan wazannya, dengan rumusnya. Misalnya nasoro, fa'ala yaf'ulu. Di situ nanti ada nasoro yansuru, qatala yaqtulu. Tayyib, li'anna waqtana qad intaha, hayanah tatim dirasatana bi qira'atil hamdalah. Izin Ustaz sebelum Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, tayyib, mada turid atas al. mohon dikirim materi yang barusan Ustaz agar kami bisa lebih membaca di rumah Ustaz. Afan, maaf, kurang jelas. Mohon maaf Ustaz, agar dikirim lagi materi yang barusan di-share kepada kami Ustaz, agar dikirim lagi di grup WA ya Ustaz. Yang mana? Yang tasrif barusan Ustaz. Oh, tasrif. Naam, tayyib. Syukran Ustaz. Afan, tayyib, hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum. Wa inni la astamikum al-udra ala zallati lisani wa asrati kalami. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, 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 Ustaz. afwan sama-sama.